ये मनसूबाबंदी है, उनकी बातों से आपको क्या लगा? मुल्क तरक्की कर रहे हैं? तरक्की कहाँ पे नज़र आ रही है? अपने फ्यूचर के हवाले से क्या कहेंगी? क्या फ्यूचर में आपके लिए कुछ होगा? मौजूदा हुकूमत से आपको उम्मीद है मैडम? मौजूदा हुकूमत से आपको तरक्की की उम्मीद है? वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने जो बातें की, सो रही थी क्यों? मिनिस्टर आया हुआ था, आप सो रही थी? एक मुल्क का मिनिस्टर है। नहीं सो सकते हैं, लेकिन फिर भी मतलब सुनना चाहिए। वो मुल्क की तरक्की की बात कर रहा था। नहीं, मुल्क की तरक्की की बात हो रही थी। और आपके लिए फ्यूचर में इस मुल्क में कुछ नज़र आ रहा है? मिस मैनेजमेंट थी। ये सो रही थी, कह रही कि मैं सो रही थी। मैडम आपको भी कुछ लग रहा था? अच्छा क्या था? उसने 18 की एक अनाड़ी की बात की कि 18 में एक अनाड़ी को हुकूमत दिया। क्या वाकई ऐसा था? नहीं ऐसा नहीं था, उन्होंने कुछ और स्टोरी सुनाई थी। नहीं, अनाड़ी की बात की, ड्राइविंग सीट पे बिठाया और ये उसने बात की, तो इशारा उसका इमरान खान की तरफ था। पता नहीं मुझे नहीं। तो आप अपनी फ्यूचर के हवाले से क्या कहेंगी? मैडम आप भी कुछ बोले। क्या कह सकते हैं, लोगों पर डिपेंड करता है। अब उन्होंने जो किया है, ये जो करेंगे उन पर डिपेंड। नहीं, पाकिस्तान से 3.5 लाख नौजवान पिछले 6 माह में बाहर गए हैं अपनी फ्यूचर की वजह से। जाते रहेंगे, हम भी चले जाएंगे। क्यों आपको अपना फ्यूचर इधर ब्राइट नहीं लग रहा? नहीं, वजह? बस क्या हो सकता है हो जाए। नहीं, मौजूदा हुकूमत से आपको उम्मीद नहीं है अपने फ्यूचर के लिए, मतलब कि आगे ये आपके लिए कुछ करेंगे? कुछ करते हैं तो फिर बहुत उम्मीद तो है। 78 सालों में क्या हुआ इस मुल्क के लिए, इस मुल्क में नौजवानों के लिए? जो जो हुआ जो होना चाहिए। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल साहब इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी आए हुए थे। आप लोगों के सामने उसने कई बातें की, तो जो जिस टॉपिक के हवाले से प्रोग्राम रखा गया था, क्या उसने उस पर कोई बात की? और आगे जो उसने सियासी, मुल्क की तरक्की, मतलब महंगाई, क्या आपको उम्मीद है कि ये सब कुछ मतलब आगे ठीक जा रहा है? या उसने बातें की, क्या वो मतलब ठीक है? जैसी उनकी स्पीच थी उससे तो लग रहा है, अगर वो वैसी ही उनकी प्लानिंग है तो उससे तो लग रहा है कि ठीक हो जानी चाहिए जिस तरह से वो कह रहे हैं। और बाकी ये कि स्टार्टिंग में उन्होंने ठीक है उस सेमिनार के टॉपिक को लेके चले हैं, बीच में पॉलिटिकल टॉक भी उन्होंने की है काफ़ी, और वो थोड़ी हटके थी। मुल्क की तरक्की की बात को आप कैसे देखती है? मुल्क की तरक्की साफ लोग तो हमसे बेहतर जानते हैं, सुबह शाम न्यूज़ चैनल्स पे आप जो बताते हैं वो तो मैं तो एक मतलब क्या है, यूनिवर्सिटी आना, यूनिवर्सिटी से घर जाना, और टीवी पे ही मुझे भी ज़्यादा पता चलता है ना। और बाकी उन लोग को ज़्यादा पता होगा जो मतलब ज़्यादा टाइम मार्केट में नहीं, तरक्की होती हुई नज़र आ रही है। आप भी मतलब एक पाकिस्तानी है, हाँ जी, नज़र आ रही है तरक्की? तरक्की बहुत सारे लोग, अब जैसे उन्होंने खुद ही बात की, उनकी बात नहीं, आपको नज़र आ रही है? वो तो कह रहा था कि बहुत तरक्की कर रहा है पाकिस्तान, आगे मतलब दुनिया भी तारीफ़ करेगा, तो आपको भी नज़र एस्पेक्ट्स में उन्होंने कही है। जैसे कि अगर अब अपने ही कंट्री का कंपैरिजन करें हम, कि पाकिस्तान को हम 1947 से और आज से कंपेयर करें तो तब तो हमें तरक्की नज़र आती है, लेकिन जब हम ग्लोबल कंटेक्स्ट में दूसरे कंट्रीज से कंपेयर करेंगे तो ऑफ कोर्स फिर जो है वो नहीं नज़र आती। क्या तलबा को ऐसी बातें जिस तरह उसने बातें की कहनी चाहिए थी? नहीं, मैं इसकी जिस तरह की सियासी बातें की उसने, इस तरह से नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को तो डिस्कस नहीं कर रहे, उस जो सेमिनार का थीम है वो ये नहीं है, और फिर आप ऐसे ही मतलब बहुत सारी चीज़ें, वही बात है कि अपनी फेवरेबल स्पीच तो नहीं। बहरहाल वो एक सीटिंग मिनिस्टर है, मैं उनको क्या, मैं तो उन्हें नहीं बता सकती, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ। जितनी मेरी राय है वो यही है कि पॉलिटिकल स्पीच नहीं होनी चाहिए। आप तरक्की की ही अगर फ़र्ज़ करें बात करें तो उसको विद एग्जांपल्स, विद फिगर्स अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करें, लेकिन दूसरे पॉलिटिक्स को डिस्कस करके तो उसको एक पॉलिटिकल स्पीच नहीं बनाना चाहिए। आपने बात की अभी कि मैं स्टूडेंट हूँ, तो आपको अपना फ्यूचर आगे कैसा लग रहा है? होप फॉर दी बेस्ट यही कहूँगी। वैसे उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ के मुताबिक तो हम सबको ही पता है कि बहुत सारी हमें डार्क ही चीज़ें नज़र आ रही हैं। नहीं, हुकूमत से आपको उम्मीद है कि वो आपकी फ्यूचर के लिए कुछ करेंगे या कुछ कर रहे हैं? ये आप सबको बेहतर पता है कि इसका मैं क्या कहूँ। अब ये तो इतनी बच्चों से भी कि आप किसी से मुल्क की तरक्की के लिए मौजूदा हुकूमत से आपको उम्मीद है? तकरीरों की उनसे तो बहुत उम्मीद है, प्रैक्टिकली जो है वो नहीं। आप महंगाई 78 सालों से यही देखा है?
جی بالکل, اور وہی میں کہہ رہی ہوں کہ وہ خود اپنی اس چیز میں اسپیچ میں بھی بول رہے تھے کہ اس ٹائم میں ہم نے یہ کیا, اس ٹائم میں یہ کیا, تو پھر اتنے زیادہ فلاز کیوں ہیں بھائی اگر یہ کیا. وہ جو اناڑی کی بات کی, ہاں جی, ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھایا, جی میرے خیال میں عمران خان صاحب کی بات کر رہے تھے. جی وہ کوئی بھی سمجھ سکتا ہے کہ انہی کی بات کر رہے تھے, اور وہ واقعی میں ایسے نہیں ہونی چاہیے تھی, اس لیے کہ مطلب آپ نہیں کہہ سکتے ایسے اناڑی کیا, اس بندے نے بھی تو اتنی اسٹرگل کی ہے, اور ایک 22 سالہ اس کی کوشش تھی, اس کے بعد وہ یہاں پہ پہنچا ہے. 1 ڈے اسٹرگل تو نہیں تھی اس کی کہ ہم کہیں کہ ایسے ہی اسٹریٹ مین جیسے میں اٹھ کے چلی جاؤں اور میں کہوں مجھے بنا لیں آپ, تو وہ بنا لیں, تو ایسے مجھے آپ اناڑی کہہ سکتے ہیں, لیکن اسی طرح یہ بھی چیز جو آلریڈی پولیٹیشینس ہیں ان کو تو نہیں کہہ سکتے میرے خیال سے. نہیں, موجودہ جو یہ خود مطلب حکمران بنے ہوئے حکومت میں آئے ہیں پراپر جمہوری طریقے سے نشین ہوتے میں ہم سبھی ڈسکس کرتے ہیں کہ ٹرانسفر کرتے جا رہے ہیں جنریشن وائز کہ آپ کے ہی بچے جو ہیں وہ آگے آئیں اس طرح, حالانکہ وہ بھی تو اس طرح سے نہیں ہے نا. ویسے حکومت تو عوامی ہونی چاہیے, جمہوری حکومت ہونی چاہیے. ملک کی ترقی کے لیے جمہوری حکومت ضروری ہے. ظاہری بات ہے, ضروری تو ہے. تو پاکستان میں آپ کو 78 سالوں سے جمہوری حکومت لگا ہے کہ پراپر جمہوری حکومت آئی ہے؟ نام تو یہی ہے, جمہوریت کے نام پہ ہی ہم کر رہے ہیں, اب آگے پھر پریکٹیکلی تو نہیں مجھے ہے. آپ لوگوں کے سامنے جب احسن اقبال صاحب خطاب کر رہے تھے تو کیا کہہ رہے تھے آپس میں, اسٹوڈنٹس کے درمیان میں کوئی بات کی ہے یا کوئی بات چیت ہوئی ہے؟ سن رہے تھے سارے, ظاہری بات ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہر جگہ کا ایک ڈیکورم ہوتا ہے, ہمیں اس کو مینٹین رکھنا پڑتا ہے, ہم کسی کو سنب تو نہیں کر سکتے یا اس طرح سے, کیونکہ ایک گیسٹ آپ نے بلایا ہے, آپ نہیں اس طرح سے کر سکتے, کرنا بھی نہیں چاہیے. ان چیزوں کے تو میں اگینسٹ ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ, ہمیں اپنی ویلیوز اور اس کو تو دیکھنا چاہیے. تو باقی ظاہری بات ہے جن کو اچھا لگی ہوگی, اب وہی بات ہے ڈفرینٹ, کچھ لوگ بہت زیادہ حامی بھی بھر رہے تھے, شاید وہ ان کی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہوں. اب تالیاں بجا رہے تھے طلبات, پھر طلبات نے بجانی ہوتی ہے چاہے کچھ بھی ہو, مجبوری کی وجہ سے. یہ تو پہلے سے کچھ کہا گیا تھا, میں نے تو کچھ باتوں پہ نہیں بجائی ہیں, جن پہ بجانی تھی بجائی ہیں. اب میں باقی سب کو تو نہیں بتا سکتی نا. احسن اقبال صاحب کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ میں ان کو کوئی پیغام نہیں دینا چاہوں گی. پھر بھی آج جو اس نے باتیں کی, کچھ بھی, میں بالکل کچھ بھی نہیں کہنا چاہوں. ہاں البتہ یہ ہے کہ آپ یونیورسٹیز یا کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں جو ہے نا اس کے کوئی بھی ایونٹ ہو اس کو پولیٹیکل نہیں کرنا چاہیے. آپ ایک جو ہے ہوپ فل ہونا چاہیے. مثلا اگر میں ان کی جگہ ہوتی تو میں ایسی بات کرتی جس سے بچوں میں امید جگتی, آپ نے وطن کو آگے دیکھتے, وہ نہ کہ وہ بیچ میں ان کے دل میں اور کچھ آ رہا تھا. تھینک یو. لوگوں نے آج احسن اقبال صاحب آئے ہوئے تھے, وفاقی وزیر منصوبہ بندی ہے, ہاں وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسلامک یونیورسٹی آئے ہوئے تھے, ہاں جی, تو کیا دیکھا آپ نے؟ یہی دیکھا کہ وہ جو ساری باتیں کر رہے تھے وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. کیوں؟ کیونکہ اس نے بہت ملک کی ترقی کی بات کی. ہم ان سے ایگری نہیں کرتے. ملک ترقی کر رہے ہیں موجودہ حالات میں یا موجودہ حکومت کے ہوتے ہوئے؟ جو بنیر میں ابھی فلڈ آیا اس سے بات بہت واضح ہوتی ہے کہ ملک بالکل بھی ترقی نہیں کر رہا کچھ اسپیکٹس میں. اگر آپ ڈیم نہیں بنا سکے, اگر آپ اپنی عوام کے لیے سہولیات نہیں دے سکے, آپ نے کوئی ہیزرڈ مینجمنٹ کے لیے کوئی کام نہیں کیا, تو ترقی کیسے کی ہے؟ اس نے دہشت گردی کی بات کی کہ 2013 سے 2018 تک ہم نے بھی ہے تو کیا ختم کی. سب سے امپورٹنٹ بات میں نے اس میں یہ نوٹ کیا کہ قومیت کا پیغام تھا, امت کا پیغام نہیں تھا. انہوں نے ہٹلر کی مثال دی, انہوں نے فلسطین کی مثال نہیں دی, انہوں نے اسرائیل کی مثال نہیں دی. اس نے ایک اناڑی کی حکومت کی بات کی 2018 میں, اس پر آپ کیا کہیں گی؟ اس میں یہی کہوں گی کہ کیا مطلب یونیورسٹی کے بچوں کو یا اسکول کے بچوں کو, کالج کے بچوں کو ایسی باتیں کہنی چاہیے؟ نہیں کہنی چاہیے, کیونکہ وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی بات کر رہے تھے اور خود پالیٹکس پہ لیکچر دے رہے تھے, خود سیاسی بات کر رہے تھے, تعصب پر مبنی بات کرے تو میں ہر چیز ٹھیک. آپ کے فیوچر کے لیے اس نے کوئی بات کی, پورا گھنٹہ اس نے مطلب یہاں پہ تقریر کیا. فیوچر کے انہوں نے یہی بات کی کہ اپنے ذہنوں کو تالے لگا لیں اور فریڈم آف اسپیچ ختم ہو جائے گی تو آپ ترقی کر لیں گے. سوشل اور میڈیا آپ ورکر غلام بنیں گے تو ترقی کریں گے. سوشل میڈیا کے حوالے سے اس نے جو بات کی, میں ان کی آدھی بات سے سہمت ہوں, آدھی بات سے میں ڈس ایگری کرتی ہوں. سوشل میڈیا واقعی غلط نیوز بھی دیتا ہے, لیکن فیکٹ چیک کریں تو سوشل میڈیا ہتھیار بھی ہے ہمارا, جو ہمیں صحیح نیوز بھی دیتا ہے. تو جو باقی نیوز چینلز ہیں, جو جس طرح روایتی نیوز چینل ہمارے پی ٹی وی ہوگا, تو وہ کون سا ہمیں صحیح نیوز دیتا ہے. تو میرے خیال سے سوشل میڈیا ہمارے لیے یوزفل بھی بہت ہے. کیا لگتا ہے ان کی باتوں سے؟ ان کی باتوں سے یہ لگتا ہے کہ یہ ہماری ذہن سازی کرنے آئے تھے, برین واشنگ کرنے آئے تھے کہ نیکسٹ ٹائم ہم ان کو ووٹ دیں. نہیں, بچوں کو آگے اپنے فیوچر کے بارے میں بتانا چاہیے اور محنت کے بارے میں بتانا چاہیے. تو کیا مجھے محنت لگتا ہے ہماری قوم کو سب سے زیادہ ضرورت ابھی جو ہے نا اخلاقیات کی ہے, اس پر تو انہوں نے کوئی بات نہیں کی ہے. پاکستان اخلاقی طور پہ بہت گر چکا ہے. نہیں, اس کا بھی یہی مقصد تھا اور یہی وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ یہ قوم اس طرح ہی اندھیرے میں رہے, جو اس نے کہا ہے. میرے خیال سے ان کی اپنی گولیوں کی بات کی, اناڑی کی بات کی کہ اناڑی کو حکومت دیا, پھر مطلب دہشت گردی کی بات کی, پھر بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی بہت مطلب ہم نے ختم کیا. کیا واقعی ایسا لگ رہا ہے کہ ملک میں ایک دفعہ لوڈ شیڈنگ ختم ہوا ہے یا ابھی پھر لوڈ شیڈنگ سٹارٹ ہو؟ ابھی اگر ہے تو کیوں ہے, یہ سوال تو ہے. یہ کہہ رہی ہے
हुकाम उस ज़माने से लेके अब तक तो जारी बात है रोड शेडिंग बेहतर हुई है, लेकिन ये है कि मैनेजमेंट अभी तक खराब है, फ्लड्स वगैरह जो है मैनेजमेंट तो खराब ही है। नहीं, नौजवानों को मौके देने चाहिए। हुकूमत का काम यही है कि इस पर मतलब एक पॉलिसी बनानी चाहिए। तो पॉलिसी आप लोगों को नज़र आ रही है? फिलहाल तो मेरे को पॉलिसी नजर नहीं आ रही। पढ़ के आगे क्या बनेंगे? हम तो लॉ कर रहे हैं। ला कर रहे हैं, वकालत। अच्छा, ये पढ़ रहे हैं। तो मुल्क के लिए आप लोगों का किरदार क्या होगा? मुल्क के लिए यही किरदार होगा कि हम अपनी फील्ड में एक तो ईमानदार होंगे, हक का साथ देंगे और सबसे ज़्यादा उम्मत के लिए काम करेंगे। सिर्फ पाकिस्तान के लिए काम नहीं करेंगे बल्कि उम्मत मुस्लिमा के लिए काम करेंगे। तो ये हर मुसलमान और हर पाकिस्तान की सोचनी चाहिए, मुझे ये लगता है। बाकी अल्लाह ताला आगे जो मौका दे। नहीं, उसने जो बात की कि 18 में उनको हुकूमत दिया गया और अभी मतलब इनको भी फिर हुकूमत दिया गया है। क्या आप मानते हैं कि मौजूदा जो हम हुक्मरान? मानते हैं, हम तो थोड़ा सा हम मानते हैं कि अगर तब धांधली हुई थी तो अभी भी धांधली हुई है, दोनों मौके में हुई है। तो ऐसी सूरत हाल में मुल्क तरक्की कर सकता है? मेरे ख्याल से ऐसी सूरत हाल में नहीं कर जब सियासीदान अपना मफाद देखेंगे तो मुल्क तरक्की बिल्कुल भी नहीं करेगा। और यहाँ पे सब अपना मफाद ही देखते हैं सियासतदान। मुल्क की तरक्की के लिए सही अवामी राय वाली जमहूरियत चाहिए, जमहूरियत चाहिए बिल्कुल, जिसमें आवाम की राय हो, इसमें आवाम की राय, वोट की इज्जत हो। वोट की इज्जत। इन्होंने वोट की इज्जत की बात की। नवाज शरीफ साहब ने, जो कि मुस्लिम लीग नून के कायद हैं, साबिक वज़ीर-ए-आज़म भी है, दो या तीन दफ़ा रह चुके हैं। तो क्या उसने जो वोट के इज्जत का नारा लगाया था, आप लोगों को लगा कि उसने वोट को इज्जत दिया? नहीं, बिल्कुल आप लोग तालिब इल्म हैं, हमने खुद देखी है अपने सामने धांधली होते हुए। देखें। हाँ, हमने अपने हलके में खुद देखा है कि जीत कोई और रहा था और सामने कोई और आया। तो मैं तो पोलिंग एजेंट, मैं जमात इस्लामी से मेरा ताल्लुक है, तो मैं जमात इस्लामी की तरफ से पोलिंग एजेंट बैठी थी। तो मैंने खुद देखा था कि उस टाइम आई थिंक उसका मुझे निशान नहीं याद कौन सी पार्टी थी, तो वो जीत रही थी लेकिन उसको पीछे करके जो है दूसरे को जिता दिया गया। थैंक यू। वफाकी वज़ीर मुनसिबाबंदी एहसन इकबाल की बातों से आप इत्तेफाक करती है? जो उन्होंने फ़ौज के बारे में बातें की हैं और मार्का हक की बात की है, मैं उससे टोटली एग्री करती हूँ। और फिर जो पाकिस्तान की तरक्की की बात की है कि मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तान को एक तरक्की की राह पर गामजन किया है, क्या आप वाकई इस बात को मानती है? बिल्कुल बिल्कुल। मौजूदा हुकूमत के आने से और पिछली हुकूमत से काफ़ी फ़र्क है मुल्क की तरक्की में और मुल्क की हालत में। और जो जैसे उन्होंने नौजवानों को मोटिवेट किया है, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। नौजवानों को मतलब किस तरह मोटिवेट किया है, क्या मोटिवेशन है? उन्होंने मुख्तलिफ मिसालें दी हैं कि जिस तरह दूसरी जंग अज़ीम के बाद जर्मनी के नौजवान उठे, जापान के नौजवान उठे, हमें भी उठना चाहिए ताकि ये मार्का हक को हम मार के तरक्की में बदल सकें। मार्का तरक्की आपको होती हुई नज़र आ रही है मौजूदा हुकूमत के होते हुए? हर किसी को अपना अपना हिस्सा डालना है, इंशाल्लाह अगर लगे रहे तो इंशाल्लाह ज़रूर। अपना फ्यूचर पाकिस्तान में कैसा देखती है? एक होपफुल फ्यूचर इंशाल्लाह। होपफुल 78 सालों से? थैंक यू सो मच। नहीं, 3.5 लाख लोग, लड़के, नौजवान लड़के लड़कियां पाकिस्तान से अभी पिछले 6 महीनों में बाहर गए हैं अपने फ्यूचर को मतलब बेहतर बनाने के लिए। तो पाकिस्तान को अभी भी अपने फ्यूचर के लिए आपको उम्मीद है? मेरे ख्याल में अगर लगे रहे तो हो जाएगा। कतरा कतरा समुंदर बनता है। पिछले 78 सालों में बहुत कुछ हुआ है। मेरे ख्याल में हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। क्या मौजूदा हुकूमत प्रॉपर जमहूरी तरीके से आई, जो कि उसने भी बात की 2018 की कि एक अनाड़ी को हुकूमत दिया गया?